हेलो हेलो किए से भाई फोन कर बारंबार अरे मोर 2 मास है सुइच अफ थी मु बाहर को चल जाइए रोमिंग लगुला बोली मुझे सुइच अफ करी मो गोटे इंटरव्यू चल जाइए रेडियो मोर गोटे इंटरव्यू थी नाइट ड्यूटी हाँ इंटरव्यूटा कौन कि बाई चान्स एक्सप्रेस ट्रेन हेडलाइट खराब हो ना आगर गोटे लंठन धरिक एक्सप्रेस ट्रेन आगे दौड़ा ना ना मो एज अधिका हो जाता तो धरा पड़गनी मुझे जाल सर्टिफिकेट करदे मसे खंडे जेल रहीगनी हाँ जेल कौन होगा जेल जेल तो पुणी महात्मा गांधी रही है सुभाष बोस रही है ना मुझे रहीगनी कौन है असुविधा तुम्हें किए से कौन मो अष्टमी बंधु ना तुम्हें मो फेसबुक सांग किए थाना आज्ञा थाना मोर कौन कम आज्ञा थाना मत कहीं फोन कर हाँ मो बड़ मड़िया को किए मारदेला किए मारदेला आज्ञा आज्ञा मो मुंड कम करनी एक शुणा पर आज्ञा कौन कहते आज्ञा बढ़िया छुआटा थी आज्ञा टी आड़पागलिया हाँ हाँ से मो भौल सौतुल पुओ मुझे बाघर निजे करी आज्ञा लाश मिली नहीं लाश मिली नहीं आपड़ कमी कहते कि किए मर्डर कला ना 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 ब्लड कहीं पड़ो मु गामछार पोछिन नहीं सर मु कौन कहूँ मो मुंड ठीक नहीं आज्ञा शुणला मु कहली जी मारी सी कौन आ रक्त रखी जी कौन पोछी नहीं थो ना आज्ञा आज्ञा ना ना आप कहीं घर को आसबे मुझे जस्ट पहुँचली सर मुझे खाई नहीं खाई कि जाकि आप मु थाना पहुँचे आज्ञा रोज सर नमस्कार किए मारदे साग खिया पेज खिया को देखिपारे ये कथा किए मारदे शत्रु तो अभाव ना कौन करमी टंका गुड़ा तो विमुद्राकरण बेले पुराणा टंका गुड़ाक ढेर पोड़देनी ढेर सब जीरो अकाउंट वाला को देनी सी आ 10,000 उठेकी देले नहीं कौन करमी सुना गुड़ाक हाँ ताको गोटे पॉलिथिन पूरे गढ़िया खोपाड़देमी ये सब झमेला गला जाल पकईकी बरम टाणीमी बेल ठिपी ठिपी अरे घर अच्छा कड़े गल गोटे चाबी नहीं कहल अरे काहे के एते पार्टी करछ बा बेला खराब पड़ी गला काई पार्टी कर पुलिस वाला से 2-4 पार पकईने मो कथा सब बाहर जीव कोन रखि पारि माड़ो माड़ो को मोर हेठी बा हेठी गोटे चाबी हे ठिपी मो बेला पूरा खराब हो कांकी तमर ये की अवस्था इरे मो घर गला बेले जगह समतल थिला सेठी कोन गोटे एते बड़ हंस उठिले हेठी तमे किछि बुझी पार न ढेर कोन जे तमु कहती हेठी मु पूरा मा हवा को जाउची कोन ये मा हवा लक्षण हां एडा जल उधरी बेमार आस मो सागर आस गाड़ी गैरेज जीवा इंजिन ऑयल टाको सफा कर दवा काई मु को गाड़ी मेडिकल जीवा ये हम सूट को उठे दवा ये ता नले किछि नथिला 2 मास भितर जो आकार आकृति हेलानी 9-10 मास बेल को तमे तळे थिवो तम ऊपर ये पताका भलिया हलुथवो हेठी किछि हबनी बोतल भाई परा घर अछंती से जाई नहीं कि ना ना रेशन कार्ड खाउची कोन एते शीघ्र चल जीवी कोन कहउछ एते शीघ्र चल जी मंजी पोतीची से गछ हैनी अधर छाड़ी चल जीवी मंजी पोतीली से गछ हबो फलिबो तापर जीवी ना यदि अधर छाड़ी पळेली जदि पोक लागला कांड बिंधा ना विषमरा पके की कांदरे झुली चली कांड बिंधा गुंडिया पोक ढेर पोक छ ना पूरा फळे के जीवो खाली को फळेबी काटीबी पिटीबी ताकू अखारे पुरेबी ता मुह को बांधी की तापर जीवी ना खाली कण बांधीबी नाटेबी ना नाटेबू कहीं ताकू चासी कार्ड रे देई आसीबो सोसाइटी रे हे माइला हैं हे पुणी माइला के माइला तो कहीं नाती माइला की सेई दृष्ट भीतर थाई खाली नात मारू नात मारिबो नै केमिति ता बापा टोन सुनला ता भीतर तो या या होथो मो टोन को बारी छैलेनी से हेठी पुणी माइला हाय हाय सिर सिर रोहिता से कोड ता भीतर करछि सुनी मारथो नात मारथो हां सुना ए हां कोन करछु ए नगदे हां ए मुता बापा कहछु ए टिपी मते कहछि गुड मॉर्निंग डैडी हां इंग्लिश कहलानी इंग्लिश मीडियम स्कूल अछि हां सरकार सब सुविधा कर दैचंती कोन कहू जबा रहिला दिन ठारू सरकारक दायित्व स्कूल जाउछ रे भाई कौन कहूँ मु आंटी ना बुलाऊँ से वन डे मैच देखियो बा
କ'ଣ ଟିଭି ବି ଅଛି ତା ଭିତରେ? ଆଉ ହେ ସରକାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ଆମ ବେଳେ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। 6-7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହେତୁ ଆସୁନଥିଲା। ଆମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲ ହଁ ବା। ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ତମ ଦେହରେ ଆଉ। ଏଇ ଟିପି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବୋତଲ ଭାଗିବି। ଆଉ ସେ ପା ବୋତଲ ଜିନିଷ। ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବିଗড়ে তো দুয়ারে ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବିଗড়ে তো দুয়ারে ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବିଗড়େ তো দুয়ারে ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ବିଗড়େ তো দুয়ারে ଏଟା ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା ମୋରି ଭଳିଆ ହବ। ଏତି ବେଳୁ ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଏଟା ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼େଇ ପକେଇବ। ଜିନିଷ କାର ବୋତଲ ଜିନିଷ ବୋତଲର। ବୋତଲ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଲି ଆଉ। ହଁ ମାନତେ ହବ ଆପଣ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବ କି? ନା କହୁନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଦେଖେ କାହିଁକି ଯୋଉଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲ ମେଡିସିନ ସେଦିନ ଯୋଉ ମତେ ଦେଖିଲ ଯୋଉ ଦେଖିଲି ତମର ରୂପ ଭେକ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କନି ତମେ ଯେମିତି ହୋମିଓପାଥି ଶିଶି ନା ଇୟର ବୋତଲ ଭଳିଆ ବୋତଲ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ହଉଛି ମାର୍କା ଦିଆ ଔଷଧ ଜମା ଫଲ୍ସ ମାରିବନି ଆଉ। ମାଇଲାନି ତମ ନାକି ମୁଁ କମ ପରିଶ୍ରମ ନ କରୁଛି ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଖଟି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଣି କମ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ନ କରୁଛି। ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ରାତି 5ଟାରେ ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ହେଇଗଲିଣି। ଡ୍ୟୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ ନା ଦେଖି ଖଟିଲ ମୋ ଶିର ଦେଖା ହେଲାଣି। ଥାଉ ଖଟିଲ କମ ଖଟିନି ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ। ହେଇଟି କଣ ଆସ୍ତେ ତମେ ତ 2 ମାସ ହେଲା ନାହ। ମୋର ନା କେତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମେ ନାହ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଖାଇବାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମର ଆଶା କ'ଣ ଡାକୁଛି ଦିଅ କୁହ ସେ ସୁଶି ଆଣିକି ଦେବେ କୁହ କ'ଣ ଡାକୁଛ ଖାଏ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତମ ଟାଇମ ଖାଇବାର ସେ ବାପା ହେବେ ବାପ କି ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନ। କୁହ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ। କହିବି ହେଇଟି ବା ମୋର ନା ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବ? ହଁ ଛି ଜାପାନୀ ରୋଗ ଛୁଆଙ୍କୁ ହଉଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବ। ତାପରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମୋ ଛୁଆଟାରୁ ଓଟ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଥୋଡ଼ ନମ୍ବିଯିବ। ମନା କର ନା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ନାରୀ ତା ଆଶା ଡାକୁଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ପାଇଁ। ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିକି ଦିଅ। ସତରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବ ନା? ତମେ ଆଣୁନା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ହାଁ ତମେ ସେ କାଇଦା ଜାଣିଛ? ଟମାଟର ପକେଇ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ହେଇଟି ବା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବି। କୁହ କ'ଣ ଡାକୁ ତମ ଆଶା କୁହ। କହିବି ହଁ କୁହ। କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଖାଇବି। ତାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ମିଳିବ। ବୋଧେଇ ନାଳରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିବି ନା? ହଁ ସେଇଠି ମିଳିବ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା କେବଳ ସେଇଠି ଥାଏ ଦୁଧେଇ ନାଳରେ। ହେଇଟି ବାମ୍ଭୁଣୀ ବେଙ୍ଗ ଫ୍ରାଏ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିପି ତମ ପେଟରେ ସେଟା ମଣିଷ ଛୁଆ ନା କୋକିଶିଆଳି ଛୁଆ? ମନା କର ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଖାଇବ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଖାଇବ ବାମୁଣୀ ବେଙ୍ଗ ମନା କରନା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ନାରୀ ତା ଆଶା ଡାକୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ନହେଲେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ଯଦି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଇଟି ଡେରି କରିବନି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ନା ଲୋକ ପଠେଇକି କିଣା ଏରିଆ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ। लो आपलो 2 ମାସରେ ଏମିତି ହେଲାଣି 10 ମାସ ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଡେରି କରିବନି। ନା ମୁଁ ଗଲି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବୋତଲ ଭାଇ ତମେ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ବୋତଲ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ସେ ଶଳାଟା ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କସି ଭିତରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଗ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗୁଡାକ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ନାମ ସେ ଦୋଷ ଏ ଶଳାର ଅଛି। ହଁ ପରା ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟାଙ୍କିକି ସଫା କର। ଏଇ ଟାଙ୍କି କଥା ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଇଏ ତ ପେଟ ନୁହଁ ବନ୍ଧଡିଅ ହାଟ। ଆରେ ବନ୍ଧଡିଅ ହାଟ ନ କରିଥିଲେ ବୁଢା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା। ସେ ଶଳା ବାପ ହବ ତା ମନ କେତେ ଖୁସି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନା ଯାଇଛି ଶଳା କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କଲେକ୍ଟର ମନା କରୁଛନ୍ତି ମିଳିବନି। ଜାପାନୀ ଜ୍ୱର ହଉଛି କୋଉଠିଆ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ମିଳୁନି। ସେଟା କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ? ଏଟା କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ? ଏଇଟା ପା ଛୁଆ। ଆଉ ଛୁଆ କିଏ କି? ସେ ଶଳା ଆସିବ ଦେଖିବ ଘରେ ଆମେ କଳାକାନା ବୁଲି ଦେଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ କାହାକୁ ତ ପାଇବନି। ଏଇ ଛୁଆକୁ ପାଇବ। ଏଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ଗେଲ କରିବ।
ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଏ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ ଏ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ହେ ସେ ଶଳା ଯାଇଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କୋଉଠି ମିଳିବନି କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଦୁଧେଇ ନାଳରେ ମିଳିବ ଶଳା ଦୁଧେଇ ନାଳ ଏଠୁ ହଉଛି 19 କିଲୋମିଟର ଶଳା ସେ ଯିବ ନା ରହିଲା ତା ଛୁଆ ରହିଲା ଏ ଛୁଆ ଭିତରେ ବା ଏଇ କହୁଥିଲା ସେ ଶଳା ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରିଲାନି କହୁଛି ମୋତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଡି ମୁଁ କହିଲି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଶଳା ମୂର୍ଖ କହୁଛି ସରକାର ଏତେ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶଳା ଏତେ ମେଣ୍ଢା ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର କହିଥିଲି ରେଡି କରିଲେ ତମେ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛ ତ ନା ନା ରୁହ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଛ ତ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସ ଆମେ ଫେରେ ଯିବା ଶଳା ଠିପି 2 ଟଙ୍କା ସୁନା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି 2 ଟଙ୍କା ସୁନା ହେଲାଣି ସେ 2 ଟଙ୍କା ସୁନା ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବି ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଦେବି ମାନେ ଆଉ ଯାଦୁ ମଲମ ବେପାର କରିବି ନାହିଁ ଯାଦୁ ମଲମ ତିଆରି କାରଖାନା କରିଦେବି ଶଳା ଠିପି ହେବ ରାଣୀ ମୁଁ ହେବି ରଜ ଆମେ ଆରାମରେ 2 ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବୁ ଶଳା ଢେର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଜିନିଷ ଠକିକି ଆଣିଛି ଢେର ଲୋକଙ୍କ ଢେର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଶଳା ତମେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ବାପ ପୁରା ରେଡି କରି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ଲେଖିଦେଇଯିବା ସେ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିଦିଅ ସେ କାହିଁ ବେକାର ଘାଣ୍ଟି ହବ କହିଲ ଲେଖିଦେବୁ ତମେ ଟିକେ ଅନେଇ ଥା ସେ ଶଳା ଆଉଛି କି ନାହିଁ ନା ସେ ଶଳା ଦୁଧେଇ ନାଳକୁ ଯାଇଛି ଶଇଲା ଶଳା କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡାଳୁ ଥବ लो बाप सैला म डाकिलनी देखा ଟିକେ ବୁଲି ପଡନ୍ତି ଦେଖି गपने धर पूरा गोलाप गोलाप मो डायरी रे आउ गोलाप फूल जागा धरुनी मो डायरी रे आउ गोलाप फूल जागा धरुनी तो घरे आम मन तो पूरा खुशी आ 2-8 टंका सुना नहीं कि भुवनेश्वर पड़ा गोटे फ्लाट किदेवी तमें हम राणी मु हेबी रजा से खुशी टिके हो या या झिरी छाड़ी गला मते लो मेरे छाड़ी गला मते पटेरी करे तते लो पटेरी करे तते झिरी छाड़ी गला मते लो मेरे छाड़ी गला मते पटेरी करे तते लो पटेरी करे तते दीदी मनस पक्का मते बने सर मत खा दीदी मनस पक्का मते बने सर मत खा सारी दिन पर लकार कोडी सारी दिन पर लका भालरे भालरे राजलाल तुम कठारे बलबल भागी भी गोरी तो दुआरे बलबल भागी भी गोरी तो दुआरे बलबल भागी भी गोरी तो दुआरे बलबल भागी भी गोरी ठिपी घुषुरी माछ मिललानी कलेक्टर कौन मना कर 10 किलोमीटर दूर को पठे ये एरिया घुषुरी ना से काली की व्यवस्था करेंगे घुषुरी कौन मारिया सहज कथा ताकू पानी नहीं बुड़े मारे ये गेंडा रेट एत होगला ये विमुद्राकरण पर गेंडा मुझे 500 टंका देकी पठेनी मत 3टा कुजी गेंडा आणिकी देकी कौच कला होगला मुझे कौन 3टा गेंडा 500 टंका कला मुझे 3 थर बुड़ीनी पानी रे सब गेंडा रेट एत ए बामुनी बेंग पाइन नहीं 2-4टा खंडे काठ बेंग पुरे थी मरीगले कौन कले ता भितर आई दियो ये आज चल दियो कौन प्रकार काली की रखी घाटी देमी एरिया आउ रखी काली ये रहा तो एटा कौन मु भाविली बोधे इलेक्ट्री वाला बिल दे जाइछन्ती तो कंप्यूटर बिल मोर प्रिय विगत स्वामी आउ आगत किए विगत कहीं नेखिलुनी मोर प्रिय स्वर्गत स्वामी मु एठी रहिला पर
ହର୍ଷେଇ କାର ଇଏ କାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛୁ ନା ପର ମା ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ ମା ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ ଏ 2 ମାସର ପାଇଁ ହେଲାଣି 10 ମାସ ବେଳକୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲିବୁ ଆଉ ଏରିଆ ଘୁଞ୍ଚିଯିବେ କି ରହି ତେଣୁ ମୁଁ ବୋତଲ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛି ଶଳା ଚାଞ୍ଚି ଦେଲା କି ମୋତେ ହାଁ ରେ ଘର ଖୋଲା ଅଛି ହାଁ ଥାନାରେ କହିବ ନାହିଁ କହିଲେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ତମକୁ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେମି ଆଉ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଥାନାରେ କହିବି ଭଣଜା କେସ୍ ମୋର ଥାନାରେ ଗଡ଼ୁଛି ଏକଥା ନେଇକି ଗଲେ ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ତମ ପିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଥିଲ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ପକେଇ ଦେଇଗଲା କ'ଣ 2 ମାସର ଛୁଆଟାକୁ ଟାଣି ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନା କ'ଣ ଏ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଥିବ ନା ତାର କ'ଣ ଜୀବ ଥିବ ଜୀବଦାନ ସେ ପାଇଥିବ ନା କୋଉଠି ଆଖପାଖରେ ସେଟା ନୁହେଁ ମ ଏଇ ମୋ ଛୁଆ ଚଳା ଏଇ କଣ୍ଢେଇକି ଦେଖିକି ମୋତେ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରେ ନାଇଁ ରେ ହେଇ ରେ ଜନବାବୁ ରେ କାନ୍ଦନା ରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବୋତଲ ନେଇଗଲା ତୋ ମାକୁ ଘାସ ଚଢ଼େଇ ନା ରେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ରେ ମାମୁଁ ଘର କାନ୍ଦନା ରେ